Justin. Uy, Josh. Pumunta ako ng Bulacan kasi ano, sa gala si Hipon, dirinowin ko. Eh nakita ko to, vlog ko na rin. Kaya bukas tayo namin. Sige, unang game. Ah, sige. Ayun no, sikat yan, sikat. Hello. Boss vlog. Shout out po. Barangay Tabi. Oo nga, barangay Chaong din. You know, sana all. Yan no, yan ang maganda. Ops. Thank you. You know. Kaway. Thank you, thank you. Ano po? Evening po. Ayun no, kalbo. Shout out. Daniel. Damo Banderada. Daniel, shout out. Kamay. Daniel, kamusta ba? Happy birthday. Birthday niya. Naka-red ka, porque naka-red din yung ring mo. Shout out ka mo. Shout out. Yun, shout out. Uy, guy. Na-YouTube pa tayo. Yun know. Shout out. Yun, may puputok. Kaway. Opo. Oh, may Ave Maria to. Kaway. Oy, Benjamin Artist! Shout out. Ayun oh. Hindi nakakita yun. Ayun. Yan. Shout out. Sa sunod bunso. Pumunta akong Bulacan ngayon eh. Nandun sa gala din si Hipon. Bibigay ko yung portrait niya. Ito. Ayun oh. Ayun po. Ops. Picture na.